हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खुशी और गमी दो चीज़ों का मरकज़ बनाया है। बाज़ औक़ात इंसान को तकलीफ़ किसी से अज़ियत इतनी ज़्यादा पहुँचती है कि इंसान उसको ज़िक्र नहीं कर सकता। औरत हो या मर्द हो, औरत है उसको ख़ावंद से अज़ियत पहुँची, इतनी तकलीफ़ पहुँची कि अब वो लाचार है, परेशान है, मखलूक में से कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं है। या मर्द है वो औरत की तरफ से इसी तरह अज़ियत के अंदर मुब्तला होता है, बीवी की तरफ से और बीवी ख़ावंद की तरफ से। और बाज़ औक़ात किसी इंसान को उसकी औलाद की तरफ से अज़ियत इतनी दी जाती है कि वालिद जो है अपनी बेटी के जो है उसकी ज़िंदगी, उसके ससुराल या उसकी जो है ना ज़िंदगी ख़राब करने वालों की तरफ से जो तलाक़ की नौबत आ जाती है, या इंसान को किसी बंदे से इतनी अज़ियत पहुँचती है कि इंसान उसके बारे में दिल में सोचता तो है लेकिन अमलन तौर पे कुछ कर नहीं पाता, क्योंकि उसके इख्तियारात नहीं होते। लोग उसके ख़िलाफ़ प्रोपगंडा करते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है बहस करते हैं, उसकी इज़्ज़त पर हमला करते हैं, उसके ख़िलाफ़ जो है ना लोग प्लानिंग करते हैं। अब ये ऐसी चीज़ें हैं कि अब इस वक्त इंसान क्या करे। लोग मुझसे, एक बंदा आया, उसने कहा जी मेरे ख़िलाफ़ जो है इतने लोग जमा हो चुके हैं और नाहक जमा हुए हैं, नाहक तौर पर। अब वो क्या कर रहे हैं कि मेरे ख़िलाफ़ जो है हर तरह की बातें करके इल्ज़ामात की बौछार कर दी है और वो सारे एक हो चुके हैं। मैंने कहा आप ये आयत पढ़ें जो मैं अभी आपको देने लगा हूँ, कि इस आयत को पढ़ें और फिर इसका कमाल देखें, क्योंकि ये वो आयत करीमा है, ये वो अल्लाह का कलाम है, कुरान की आयत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। और किस वक़्त नाजिल, किस वक़्त फरमाई? जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में तकलीफ़ें उठा रहे थे, परेशानियां उठा रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्ते भी आपके मुखालिफ थे। आप अलैहिस्सलाम के पास असबाब भी नहीं थे, माल भी नहीं था, जानसार भी कम थे। गुलाम था एक ज़ैद इब्न हारिसा रज़ी अल्लाह अन्हो, और सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हो 10 साल के नौजवान बच्चे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हो वाहिद जवानों में थे, और हज़रत खुदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ख़वातीन में थी। चंद लोगों के अंदर आप थे, और चचा भी मुखालिफ, पूरा ख़ानदान बरादरी भी मुखालिफ, शहर वाले भी मुखालिफ। अब अज़ियत हजूर को दे रहे हैं। कैसी अज़ियत? जिस्मानी भी, जिस्मानी और अंदर रूह की भी। जिस्मानी तो ये पत्थर मार रहे हैं, ओजड़ी फेंक रहे हैं, गंद रस्ते में फेंक रहे हैं, कांटे बिछा रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। और रूह की अज़ियत ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 बेटियां, हज़रत रुक़ैया, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हुमा, इन दोनों को भरे मजमे में आकर अबू लहब के 2 बेटों ने तलाक दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह की भी अज़ियत और जिस्म की भी अज़ियत। उस मौके पे अल्लाह ने अपने नबी को ये आयत अता फरमाई। अब आप देखिए, आज अगर किसी को कोई जिस्मानी अज़ियत दे रहा है, आपको कोई भी जिस्मानी अज़ियत दे रहा है, आपको कोई रूहानी अज़ियत दे रहा है, आपकी रूह को अज़ियत पहुंच रही है, आप अंदर से जो है तकलीफ में आ चुके हैं, लेकिन आप इजहार नहीं कर पा रहे। पाकिस्तान की अदालत आपको फैसला नहीं दे रही, पुलिस थाना आपको फैसला नहीं दे रहा, हुक्मरान आपको फैसला इंसाफ नहीं दिला रहे, क्योंकि ये चीज़ें आज मुआशरे से मादूम होती जा रही हैं। इंसाफ नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हैं। अब इंसाफ कहाँ से मिलेगा? रब्बुल आलमीन से। और ये आयत इंसाफ दिलाती है। हजूर को भी इंसाफ मिला, हजूर को भी अल्लाह ने उन तमाम जितने भी आपको तकलीफ देने वाले थे जलील होकर आपके सामने आए या नहीं आए? वही शायद जहां आपको पत्थर मारे जाते थे, आप फातेह बन के दाखिल हुए। वही लोग जो आपको काबे की मताफ में नमाज नहीं पढ़ने देते थे, काबे की चाबियां आपके हाथ में दे दी। वो शहर जहां आप काबे को देख नहीं सकते थे, काबे के आप मालिक बन गए। और आप अलैहिस्सलातो सलाम जिस गलियों में
اللہ کا نام نہیں لے سکتے تھے، وہ مکہ قیامت تک اللہ کی تکبیر کا اور اللہ کی توحید کا مرکز بن گیا۔ کس کی برکت سے؟ یہ آیت آپ کو عزت دلائے گی، آپ کو زوال سے عروج کی طرف لے جائے گی۔ آپ کو کسی بندے نے ذلت کی طرف لانے کی کوشش کی ہے، کوئی بندہ آپ کے خلاف حد درجے پروپیگنڈے کر رہا ہے، بیوی ہے، خاوند اس کو تکلیف اذیت حد درجے دے رہا ہے، بیوی خاوند کو دے رہی ہے اسی طرح تکلیف اذیت، سسرال والے دے رہے ہیں، خاندان والے دے رہے ہیں، برادری علاقے والے دے رہے ہیں، آفس میں آپ کو اس طرح ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی فرد آپ کو اگر تکلیف اذیت دے رہا ہے، لیکن شرط یہ ہے آپ حق پر ہوں، وہ ناحق ہو۔ یہ نہیں کہ آپ بھی ناحق ہیں اور اوپر سے یہ وظیفہ بھی آپ اپنے لیے کر رہے ہیں تو الٹا آپ کو نقصان ہوگا۔ شرط یہ ہے کہ آپ حق پہ ہونے چاہیے اور آپ کا فیصلہ اللہ کی طرف ہو جائے کہ اللہ فیصلہ میرا کر دے۔ تو آپ اس آیت کو سورہ یونس کی آیت نمبر 65 ہے، 65 آیت نمبر 65، وہ آیت اللہ نے اپنے نبی سے پہلے کیا کہا؟ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، میرے نبی آپ غمگین نہ ہوں ان کی باتوں سے۔ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ ساحر ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کاذب ہیں، یہ کہتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں۔ قرآن نے یہ سارے لفظ بیان کیے ہی نہیں کیے۔ انہوں نے حضور کو ساحر کہا، حضور کو کاذب کہا، کاہن کہا، مجنون کہا، سارے لفظ استعمال کیے۔ اللہ نے کہا پتھر آپ کو مارتے ہیں، تکلیف آپ کو دیتے ہیں، گالیاں آپ کو دیتے ہیں، وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں پہ غمگین اندر سے ہوئی۔ حزن اندر کے غم کو کہتے ہیں۔ غم قرآن میں دو لفظ آئے ہیں، حزن اور غم دونوں آئے ہیں۔ غم باہر ہوتا ہے، حزن اندر ہوتا ہے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، آپ ان کی باتوں سے غمگین مت ہوں۔ ان العزت للہ جمیعا، عزت ساری اللہ کے پاس ہے۔ پھر عزت ملتی ہے اس کو جو اس آیت کو یوں پڑھے۔ روزانہ آپ اس کو 70 مرتبہ پڑھیں، 70 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کریں۔ آپ اس کو 21 دن پڑھیں اور آپ نے اس کو عصر کی نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد اول آخر دروشی پڑھ لیں۔ آپ اس آیت کو آپ پڑھ کے دعا کریں 21 دن کسی بھی مقصد کے لیے، اللہ اس مقصد میں آپ کو سرخرو بھی کرے گا، اللہ آپ کو عروج بھی دے گا اور آپ کے مخالفین کو زوال پذیر کرے گا، زوال پذیر۔ چونکہ اللہ نے یہ کر کے دکھایا ہے، جس نبی پہ آیت اتری ہے اس نبی کے مخالفوں کو ان شانیک هو الابتر کہہ کے بتایا کہ قیامت تک وہ ابتر ہیں، حضور علیہ السلام کے جو مخالف ہیں۔ تو آپ اس آیت کو 70 مرتبہ پڑھیں گے، آیت کو اول آخر درود شریف پڑھیں اور پھر اس کا کمال دیکھیں۔ آیت کیا ہے سارے پڑھ لیجئے۔ وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا۔ اب یہ ساری عزتیں کس کے لیے ہیں؟ جمیعہ کہہ کے بتایا نا۔ اب ہم اللہ کے ساتھ جڑیں گے تو عزت اللہ سے ہمیں ملے گی۔ آپ کو ساری دنیا ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا آپ کو پست کرنا چاہے، لیکن جب اللہ عزت دے گا تو کوئی ذلیل کر سکتا ہے؟ اللہ کے پاس ہے ساری عزتوں کے خزانے۔ اب یہ آیت آپ دیکھیے کہ آیت کا ترجمہ دیکھیے، آیت کا شان نزول دیکھیے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیے، پھر آپ اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھ کے پڑھیں۔ آپ کی انشاءاللہ اللہ داد رسی کرے گا اور آپ کے مخالف کو سبق دے گا اور آپ کی پریشانیاں دور کر کے خالی دور نہیں کرے گا، آپ کو عزت بھی عطا کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب